Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Latte Talk. Okay, we continue uh, sama dalam volume 3 tapi ni part 3. Okay, we continue tentang apakah perkara-perkara yang kita harus tahu ataupun harus prepare before kita mulakan bisnes. Okay, dalam bisnes memang banyak kita boleh cari daripada website, daripada YouTube, Facebook, banyak ceramah-ceramah ataupun business information, business guidance ni semua daripada banyak guru. Tapi kita harus ada guru. Kita tak boleh only belajar dengan melalui online, melalui internet ataupun melalui YouTube. Kita mesti ada satu mentor. Itu yang sebaiknya, because bila kita belajar melalui YouTube, we get all the information, tapi kita tak dapat tanya soalan-soalan yang important, ataupun mungkin kita salah faham, ataupun mungkin kita perlu penjelasan lebih detail. Jadi bila kita assume, itu yang buat kita, apa yang kita ikut tu jadi salah. The same like kalau kita nak belajar nak dengar ceramah-ceramah agama, the same, kita ikut ustaz-ustaz yang betul, they give the correct information, the correct knowledge. Cuma pasal kita tak dapat bertanya, ataupun soalan yang kita dengar diajukan dengan ustaz itu dan ustaz tu menjawab, kita belum tahu situation apa, di mana dan kenapa ustaz tu jawab waktu tu dengan jawapan begitu. Jadi banyak perkara yang kita harus tahu lebih dalam. Jadi sama juga dalam bisnes, we need to have satu guru atau satu mentor yang kita boleh communicate, yang boleh dapat advice, yang boleh dapat opinion. Itu yang sebaiknya. Kita tak boleh selalu belajar daripada YouTube je lah. For me, ada dulu memang rajin buat seminar. Ada juga I guide a few people melalui WhatsApp, tapi because I'm too busy. But I'm still open for any question ataupun any suggestion ataupun apa-apalah, any feedback, even criticism about me. I welcome all that. So you all can just WhatsApp me. If you want to talk to me directly, you can WhatsApp me. Then I will try to find free time untuk call, ataupun you can email about what you want to share with me. Then from there we can communicate, insyaAllah. So remember to apa-apa pun knowledge, kita nak kena ada guru. Kita tak boleh belajar online ataupun dengan baca buku. We need to have someone to guide us. Okay, we move to produk. Yang bila kita nak buat satu business, bukan produk je, satu business tu. So we need to be specific. Apakah business yang kita lakukan? Apa yang kita buat? Okay, kalau kebanyakan orang jual barang, itu kebanyakan. Jarang orang-orang kita buat business on service line atau apa. Service line maksudnya macam transportation ataupun kasih service about telecommunication dan sebagainya. Tapi kebanyakan jualan. So when comes to jualan, bila kita jual barang, satu produk tu, kita try to be specific. Jadi because attitude pembeli, dia punya attitude biasanya macam kita, bila kita nak beli barang, kita tahu, okay, aku nak beli tools, for example, nak beli hammer, nak beli screwdriver, kita tahu kedai mana yang kita nak cari yang ada barang-barang tu. Takkan kita nak beli screwdriver, screw, hammer, kita masuk kedai yang jual swimmingnya barang, pakaian swimming, goggle, so it's mustahil. Jadi bila kita ada specific image, konsep, barulah orang faham, okay, kalau aku nak beli makanan kuih-kuih, okay, aku pergi Facebook siapa, ataupun aku pergi siapa punya blog ataupun Instagram ataupun anything. So they know, okay, kalau nak beli kuih raya kat mana, kalau nak beli minuman kat mana, so spesifik. Tapi kalau kita dah start campur aduk, kita ada jual air, ada jual kuih, ada jual ayam frozen, ada jual baju-baju, jadi orang they like, so diorang boleh cari macam-macam variety. Tapi kita punya konsep dah macam satu shopping mall yang besar, so kita tak susah, kita nak nak follow up customer ni dia suka apa, customer ni dia suka apa, so kita susah nak buat promotion, because kalau diorang selalu beli dengan kita satu benda, jadi takkan kita nak promote orang ni benda yang dia tak suka. Jadi susah kita nak keep track,
customer pun kadang jadi bingung. Dia nak cari barang bila dia search kat search engine macam contoh dia cari abaya, dia type abaya, so dia nak cari abaya tempat kita Facebook tu ada abaya, ada apa makanan, ada apa, jadi dia je confused, dia malas nak go through all that because dia ada dalam dia punya mind apa yang dia nak cari, apa yang dia perlukan. So try to be specific apa yang kita nak jual, jadi orang pun tak confused, mudah untuk kita maintain, keep track dengan kita punya customer. Okay. Then next kita juga harus tahu bahawa don't walk alone. Kita jangan jalan bersendirian. Okay, memang betul dalam bisnes tu kita tak perlu partner. Like me, I prefer not to have partner. Tapi jangan jalan bersendirian. Maksudnya kita jangan buat bodoh. Kita buat sendiri, hal sendiri, kita manage kita punya account sendiri, kita jual sendiri, kita dapat semua buat sendiri. So don't walk alone. Because bila kita at the first stage kita boleh walk alone because kita baru mulakan. Tapi bila as time goes by, kita perlukan orang-orang untuk membantu kita. Kita juga perlu orang kasih opinion, even daripada kita punya own karyawan, kita punya pekerja sendiri, kita punya staff. Kita perlukan opinion mereka. Unless kita ni boss. Okay, kalau boss tu kita tak perlukan opinion daripada siapa-siapa lah. Kita cakap, buat ni, orang buat. So, we are a leader. Jadi kita perlukan opinion daripada kita punya staff. Tanya pendapat mereka. Okay, macam mana buat macam ni, betul tak? Because we don't have partners. So kita tanya, macam mana pendapat ni, betul tak kalau buat ini? Ataupun you have better opinion. Jadi kita keep on communicate, sharing juga dengan kawan-kawan kita semua. Jadi kita jangan walk alone. Bila kita perlukan orang-orang ni di sekeliling kita juga. Tapi janganlah bila kita nak bantuan baru kita contact mereka. Bila kita tak perlukan bantuan, kita tinggalkan. So dalam business don't walk alone. Kita try to make more contact. Lagi satu, bila kita ada undangan ataupun maybe bukan undangan, ada satu mungkin open house, ada expo macam international expo, any opportunity yang kita tahu ada ramai business people kat sana, ataupun even small event yang ada expo biasa ni, sometimes orang-orang online diorang jual, diorang buat macam flea market, just letak table dan letak barang. So di situ juga ada banyak orang yang buat bisnes. Diorang pun jual barang, so mereka datang survey barang-barang, tengok apa yang mungkin mereka dapat jual atau dapat beli untuk jual balik atau apa. Jadi kita try to make the first move untuk make friend with them. Okay, kita jangan tunggu sampai orang datang approach kita baru kita malu-malu. So ni malu-malu semua, kalau nak katakan malu, I pun pemalu. Cuma when comes to business, I punya malu semua hilang. But when comes to macam personal, okay, I'm a shy person. So kita just approach, just mulakan daripada jauh, eye contact. Bila orang tu tengok, kita senyum. Ataupun kalau kita tak ada chance nak senyum, mungkin kalau kita tahu orang ni siapa dia, contoh kita tahulah dia memang one of the CEO atau one of the owner of the company, ataupun kita nak buat kawan. Okay, we just make the first move. Just say Assalamualaikum, you are very familiar to me. Ataupun kalau kita dah kenal dia dah popular kat YouTube ke mana, kita cakap, Tuan, saya selalu tengok Tuan punya video gini. Then you just introduce yourself, what you do. Jangan takut, jangan selalu katakan saya buat bisnes kecil-kecil je. Jangan terlalu merendahkan diri. We must have confidence with what we are doing. Jangan kata aku bisnes kecil-kecil je, tak ada apa-apa, tak ada special lah tuan, kecil je. We have to think big, act big. Okay, tapi bukan secara sombong. So just say, tak payah menggunakan perkara buat kecil-kecil. Just say, I'm growing. I just started this business dan saya lagi growing. So this is my product. Tapi bila pertemuan pertama kali tu pertemuan, of course image nak jaga. Kita introduce ourselves, tapi jangan terlalu panjang. Kita janganlah introduce saya punya produk bagus, banyak orang suka. Itu semua they don't want to know because they also have their own business. So apa yang kita perlu sampaikan, kita punya nama, kita daripada mana, apa produk, then terus tanya, let them feel happy. Tuan cerita sikit tentang produk tuan, saya tengok produk tuan bagus. Let them feel happy and let them share what they have to us. So kita jangan judge orang ni mungkin tak ada business. Sometimes
bila kita pergi expo ni semua, kita tengok orang ni macam tak ada business, ataupun kita tengok, oh ni mungkin pelanggan aja. A lot of people do that. Sometimes I pun pergi international expo, for example like in Korea, in Hong Kong. Sometimes on the first day tu only the business people enter. Okay, yang second third day tu baru open for public lah. First day tu nanti I datang, I jumpa orang. But second third day I akan datang dengan maybe dengan pakai slipper, pakai t-shirt, just act normal because I want to know more about people. And I tak nak orang respect I because of my appearance. So I nak tengok macam mana, then I can ask more things, because there are certain people who judge to kita punya appearance, yang ada tak. So but in the end, macam mana pun kalau kita customer, dorang akan entertain. Jadi kita just nampak sesiapa tu just tegur je, tanya what are you doing, ataupun kita boleh tanya like are you buying anything, you know, are you looking for something, ataupun I'm actually looking for this. Let us start the first conversation short and sharp, and let them start to talk. Then from there kita boleh tengok dia punya reaction, whether they interested to talk to us, ataupun dia tengah fikirkan sesuatu, dia tengah busy thinking of something ataupun doing something. Then we cut it short, then just drop our name card, you know. Just say, jangan kasih name card, and don't say that if you need anything call me. So itu seperti kita dah merendahkan dia, kita insulting dia. Macam kalau dia perlu apa-apa, tolong kita, macam kita ni big shot. So just say, okay, this is my name card, and can I have your name card? Maybe if I need something, I can contact you. So kita katakan yang if we need, kalau aku perlukan sesuatu, I will contact you. So, ataupun maybe I need something from you, and we can keep in touch. Jadi let them feel good. Okay, itu cara kita approach customer ataupun business contact. So kalau kita dah jumpa lah, contoh ada satu event, kita dapat jumpa product owner ataupun CEO or anything, kita dah kenal. Kita jangan berkepit dengan dia je, jangan berbual-bual because dia tu somebody, kita nak rapatkan diri kita. Don't show that kind of attitude, because dorang pun ada ramai orang dorang jumpa, dorang pun perlukan some space. Jadi kita dah berbual sekejap, dan kejap lagi we just take like maybe 10-15 minutes, terus kita cakap, okay, I don't want to waste your time, thanks for your time, nice knowing you. Then we cakap, yeah, I need to go to the washroom, I'll catch up with you again. Itu je. Dan kita need to move on, jumpa lagi ramai orang. So kita jangan gunakan the whole day tu dengan berkepit dengan satu orang ni. So kita start to jumpa one by one ni. Then from there we can make more contact. Kita pun jangan fikir tentang, oh dia ni dia business elektronik, bukan business macam aku, so aku tak payah ambil tahu. Ataupun oh dia ni dia jual makanan, aku pun jual makanan yang sama, nanti macam we don't think of that, because kita tak tahu apakah mungkin kita dapat manfaat. Because kita have to know something, apa yang kita jumpa, siapa yang kita jumpa ni bukan secara kebetulan. Tu semua ketetapan Allah dah tetapkan. Kita jumpa, dan setiap kali kita jumpa tu ada something yang kita akan belajar, tak kira buruk atau baik, kita akan dapat belajar something. Jadi kita jangan lepaskan peluang tu. Kita just rapat kenal, dan from there kita tengok apa yang kita dapat belajar dari orang tu, perkara yang baik ataupun perkara yang buruk, dan kita boleh ni. Jadi kalau contoh dia buat electronic business, dan mungkin kedepannya kita ada satu kontak orang yang pun buat elektronik, dan dia tanya kita, kau tahu tak nak dapat this gadget kat mana? Dan because kita tahu kenal orang ni, kita boleh linkkan, dan orang ni akan rasa appreciate, oh dia ni tak putus relationship, dia still kasih aku like customer atau apa. Kita jangan fikir tentang commission, kita profit tu semua later. The most important thing dalam business, bila kita kenal orang, kasih orang feel good, feel comfortable dengan kita. Jangan sampai buat orang tu berfikiran dia ni asyik nak cari peluang, nak buat duit, sikit-sikit duit sikit. Jangan buat itu. Jadi because bila kita buat macam itu, orang tak nak rapat dengan kita. So I bukan cakap I baik, bukan I cakap I tak nak duit. There are a few people who need some product, I tak ada, tapi I tahu ada lagi satu orang tu ada produk yang sama. I link them, kasih diorang kenal, kasih diorang jual, make transaction. I tak minta commission pun. So that's how I dapat maintain orang-orang tu start to communicate with me. And sooner or later, someday,
mungkin diorang pun akan buat perkara yang sama. Contoh, diorang pun ada orang tanya nak dapat snacks, diorang pay customer. Dan dia akan linkkan dia pay customer dengan kita juga. So, kita pun dapat customer. So, kita nak kena jagalah hubungan business relationship. Dan kita jangan bila ada sesuatu nak tanya pasal bisnes, barulah kita message, how are you sir, Assalamualaikum, how are you, lepas tu tanya pasal bisnes. Kita try to practice message walaupun tak ada urusan apa-apa, just to keep the keep in touch, just to ni lah jaga perhubungan tu. So sometimes I did like just message someone, one of my business contact, I just say Assalamualaikum, hope this message finds you well, then hope you and your family gini-gini, just gitu je. Then dia pun akan cakap gitu. Then after that you cuma cakap je lah, aku cuma drop by to ask about you, that's all. So itu je. Jadi dia tahu yang orang ni dia nak relationship, dia bukan nak contact aku pasal business saja. So from there they will feel good. Kau ini pun salah satu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabda ada satu bila akhir zaman ada satu golongan manusia nanti dia tak akan dia tak contact, tak tanya khabar, tak beri salam semua kan, melainkan urusan bisnes. Dia bila ada urusan bisnes baru dia contact. Kalau tak ada urusan bisnes, pergi mampus kau, aku tak nak ambil tahu. So kita try to put ourselves lah. Kalau kita ada satu orang tu kita kenal, dia tak pernah pun contact kita, mungkin dah setahun, I dah kena banyak kali, dah setahun lebih, suddenly dia contact, Assalamualaikum tuan, apa khabar? Kau baik, Alhamdulillah ni. Tuan, saya ada produk ni tuan, boleh carikan market? So what do you feel? Suddenly orang ni tanya khabar, lepas tanya khabar terus nak tolong dia because dia tengah dalam kesusahan. So kita, kalau kita boleh rasa macam itu, so the same thing with orang lain. Jadi kita try to communicate atau keep in touch, jangan hanya kerana bisnes, tapi kerana kita sesama umat Islam. Because kalau kita tengok sekarang ni kita hanya beri salam dengan orang yang kita kenal. Kalau orang tak kenal, kita tak beri salam. Kita masuk kedai Muslim, kita tahu orang tu Muslim, kita masuk tak beri salam. Terus ni berapa bang, rokok satu bang ni. Kita dah hilang. Ini bukan culture ini agama kita yang ajar kita cara kita jumpa orang Islam lain. So kita jarang beri salam pada sesama Muslim. Bila kita kenal baru kita beri salam, tak kenal kita buat bodoh. Kita jalan luar nampak Pak Haji daripada masjid, nampak Mak Haji bawa balik pasar, kita tahu orang Muslim, kita nampak senyum je. Ya, senyum tu sedekah, but at least kita say something, Assalamualaikum. From there is a start, is a spark for us to know each other. Mungkin satu hari nanti kita dapat belajar ataupun dapat membantu mereka, ataupun mereka dapat membantu kita. Okay, kita move on to okay, bila kita nak buat produk. Okay, ni very important Bila kita nak buat nak jadi product owner, kita nak mulakan dengan satu produk, apa yang kita harus lakukan? Kita jangan straight away, walaupun kita ada duit modal, jangan straight away aku nak buat produk ni. Okay, ini pun I pernah share that time. So kita mesti jangan buat produk dulu, tapi jual produk orang. Kita jual produk orang lain yang similar to the product yang kita nak buat. So contoh kita nak buat mungkin kita nak jual crackers snacks, keropok, mungkin uniknya popcorn apa, kita ada better idea, better ingredient, better flavor. So kita nak kena dapatkan market. Jadi kita jangan terus terjun buat satu produk tu terus jual. Kita have to build our customer first. Build our customer, jadi daripada situ kita tahu dengan siapa kita nak jual. Kalau kita fokus on online business lah, so kita jual produk orang dulu. Bila kita jual produk orang, kita tahu siapa, berapa cepat penjualan dia, siapakah penjualan dia, cara kita nak marketing kat mana. Barulah bila kita nak mulakan, baru kita dah tahu ada customer berapa banyak, kita dah build up kita punya network, barulah kita bawa kita produk. So cara kita nak promote kita produk pula. Sekarang produk kita ni baru ni, orang belum nak kenal. So kita tak boleh make a big hoo-ha, produk aku bagus, produk aku very ni, tengok orang ni, kita start to screenshot. Because for me,
Personally bila orang post screenshot puji-pujian daripada customer, oh sedap produk awak gini, saya puas hati. I my personal from me personally, jangan buat macam gitu, because ini zaman teknologi. I pun boleh buat, kalau I nak buat, I boleh buat. I ada 2 mobile phone, tak payah cakap 2 mobile phone lah, satu je. Satu mobile phone, I ada 2 WhatsApp, satu business WhatsApp, satu normal WhatsApp. I can tukar image, logo apa, I punya gambar tu kepada gambar orang lain, dan nama tu pun I boleh save nama orang lain, dan I boleh buat sebagai satu communication. Dah sampai barang, dan I use like satu punya, I akan kata, oh sedap lah, terima kasih, saya dah terima. Then after that I screenshot, upload. So benda-benda gini sebenarnya bukan testimonial. Untuk orang yang belum lagi aware pasal ni, have to be careful lah, because this type of thing semua orang boleh create. Lagi-lagi kalau I ada 2 handphone, that means bila I ada 2 handphone, I dah ada 4 orang boleh buat testimoni. Dan bila I ada kakak, ada adik, ada abang, ada ini, semua I can use their phone jadi testimoni banyak-banyak. So testimoni, bila kita buat produk baru tu, tak payahlah kita nak promote, nak jual kita produk dengan screenshot seperti itu. We can do it in a nice way supaya orang cuba kita punya produk, bukan secara memaksa, ataupun because when we have our own product, especially produk makanan, kita tak akan tahu tentang rahsia ataupun rasa produk tu. Kita tak akan tahu. So apa yang buat customer tertarik, first of course packaging lawa. Second, harga. Bila harga dia sesuai, barulah orang dapat beli dan cuba. Selagi tu 2 perkara tu kita tak dapat go through, tak dapat penetrate into their mind or their feeling, kita tak akan dapat customer tu. So first, of course, has to be catchy. Nama pun has to be catchy, dan price good, barulah orang beli. Kita tak boleh duduk kat semua supermarket kata, oh produk aku sedap, lain daripada produk orang lain. Orang lain tu sama produk tapi tak sedap, aku punya lagi sedap. Kita don't have time to do all that. Jadi we have to let our product sell by itself. So biar kita produk ni jual dengan sendirinya. Kita tak perlu promote ni semua, tak perlu banyak explanation. So bila kita berbalik pada kita jual produk orang, contoh popcorn, kita jual popcorn, bila kita dah dapat dia punya flow, kita dah tahu kat mana market, cara market, because from there kita akan pelajari kesilapannya di mana, kekuatannya di mana, apa yang boleh lakukan, apa tak boleh lakukan. Dan bila kita dah tahu tu semua, barulah kita masukkan produk kita. Bila kita masukkan produk kita, then kita boleh buat promotion. Okay, kau beli ni 2 produk, ada lagi 1 produk. Kita tak payah katakan ni produk aku, ni produk baru. We don't have to say. We just use sharp, simple punya promotion, marketing. So kita tunjukkan, okay, beli produk ni 2 dapat 1, ataupun beli 1 dapat 1 free, ataupun beli 1 dapat produk ni dengan 50% off or something like that. So at the same time, bila kita jual produk yang dah ada sekarang kat market ni, then kita letak kita punya produk like satu additional, then it helps us to first create awareness. Orang dah start tahu kita brand, produk kita. Then secondly, diorang pun dah ada chance to taste our product. That's where kita start to orang-orang tu start to know our product, and from there kita boleh dapat feedback lah. Orang tu the best. Okay, kenapa saya cakap jangan bilang itu produk kita? So bila kita tak katakan itu produk kita, kita akan dapat feedback yang jujur. Kalau kita kata itu produk kita, feedback dia mungkin orang tak nak buat kita tersinggung, dan akan kata sedap juga produk ni, good. So we try to get honest feedback daripada orang. So bila kita kata ada produk baru, let them try, dan from there you can see the feedback. Orang tu akan katakan, tak adalah popcorn yang kemarin tu lagi sedap daripada yang baru ni. Okay, then you can ask, okay, kenapa produk baru aku makan like okay lah, but I also feel something missing. Apa then dia akan kasih feedback. Okay, mungkin produk ni dia kurang ini. Then from there kita boleh ubah, boleh adjust kita produk. Ataupun bila feedback dia datang positif, produk ni lagi sedap daripada produk lain lagi ni, tapi cuma harga dia
kita akan dapat all this feedback. So kita pun tahu apa yang kita nak kena adjust dengan produk kita. So itu yang important. Bila kita nak jadi product owner, jangan terus buat produk tapi kita jual produk orang yang similar. Jadi kita dapat build up customer, build up network, juga dapat kenal all these apa dia orang panggil stockist ke reseller, all these people, agent, dan kita boleh jual. Okay, itu juga tentang agent yang I baru mention bila kita jual online, kita kalau boleh jangan terlalu fokus dengan agent. Bila kita jual barang, jangan harapkan okay, aku dah bawa barang ni, aku nak ikut agent pay system. Aku jual dengan agent ni, okay, aku dah ada banyak agent. Okay, walaupun kita dah ada banyak agent atau banyak stokis, kita jangan terlalu mengharapkan, because we have to know at certain stage ni agent tak akan selalunya beli produk kita. Okay, I try to elaborate more detail supaya you all dapat faham. Sekarang you all try imagine kita ambil step reseller, online reseller, then lepas reseller, sebelum reseller agent atau stokis. Agent, tak salah, agent baru stokis dan product owner. Okay, so ada product owner dan reseller, orang yang jual online. Okay, sekarang I reseller. Okay, kita taruh diri kita ni sebagai reseller. Kita nampak produk baru, kita jual. Okay, kita jual. Of course, this stokis dia ambil dengan big quantity dan dia akan distribute to agent, dan agent akan distribute to reseller. So reseller ni, I tengok produk baru, I ambil, I jual. So bila produk ni dah start boom, orang dah start kenal, dah start banyak orang jual, kenal penjualan dia bagus. We have to be careful that time, because kalau I jual jadi reseller, then suddenly dah ramai orang kenal, dah viral ni, mesti ada orang-orang lain pun mula nak jual. Produk ni tengah viral lah, aku pun nak jual lah. Dia pun beli. Kita ambil contoh satu kawasan, kita ambil maybe Pasir Ris lah. Okay, tempat lama Pasir Ris. Okay, dekat Pasir Ris, so blok 112 dah ada orang jual. Suddenly I punya kawan tanya, kau jual apa sekarang? Aku jual ni, bagus lah, sekarang viral. So my friend pun nak jual juga, because dia tengok boleh dapat income, can sell very well. So my friend pun jual. That means I ada competitor ni, I dengan my friend. Then after that, orang lain nampak pun jual. So you just imagine dalam satu kawasan Pasir Ris, dah ada too many reseller. In the end, reseller sama reseller ni price war. So bila IP penjualan dah makin kurang, because orang lain pun dah ada jual, ada yang jual lebih murah ni. Bila penjualan dah makin slow, biasanya reseller ni dia bukan business people, dia sales people. So kita nak tahu perbezaan antara business people dengan sales people. Sales people dia cuma fokus cuma nak buat profit. So ni maaf kata, bila orang jual online tu, dia tak boleh panggil diri dia business person, because dia not doing business, dia doing sales. Memang dia doing business tapi more to sales person. Business person is the whole thing, orang yang menciptakan business, strategic plan, everything. Tapi sales person dia fokus on selling to get the profit. Jadi bila reseller ni penjualan dia semakin slow, apa yang dia lakukan, dia akan mula cari produk baru, produk lain. Because produk ni dia jual, popcorn ni dah makin slow ni. So dia cari produk lain yang baru untuk dia dapat profit. Orang yang belum lagi banyak orang jual, so I ambil lagi satu produk. Mungkin I ambil produk keripik pisang pula, keripik pisang coklat. Ini belum ada banyak orang jual, then orang beli. Jadi bila I dah stop focusing on this popcorn, I dah fokus on produk baru, sama juga akan terjadi dengan reseller lain. So bila dah beberapa reseller tu dah terjejas, saya dah tak boleh jual because too many competitor. So agent tu punya sales pun dah makin slow, because reseller ni dah tak beli lagi dengan agent, dia dah beli lain produk. So agent pun dah mula kurang beli daripada stokis. So bila stokis pun tengok barang ni dah kurang, berbalik pada product owner. Product owner pun tengok, alamak dah stress lah, dah tak boleh jual ni, the sales dah makin turun. This is the reason why.
Because kita terlalu fokuskan dengan online, dengan stokis ni semua. So kita nak kena tahu all this online punya salesperson, dorang kejarkan profit. So bila kita tak tahu maintain, kita punya sales akan drop. So dia akan boom, akan naik cepat mungkin the first 6 bulan, but after that dia akan start turun. Dan kita mula kalang kabut, buat produk baru, all these things semua. Jadi kita nak kena tahu as a product owner, siapakah yang kita harus fokus. Ada beberapa product owner, dorang terlalu fokus dengan dorang punya stokis. Dorang buat dorang punya relationship dengan stokis tu, dorang betul-betul jaga. Like, aku tak nak kehilangan stokis ni lah. Because actually, the person yang kita nak kena, as a product owner, the person yang kita nak kena fokus, nak kena jaga, bukan stokis, tapi dia punya, kita punya reseller. Okay, memang ada stokis agent dia tak nak kasih tahu siapa reseller dia. But kita ada banyak macam-macam cara kita boleh tahu. Siapa yang jual produk kita tu, kita boleh nampak dia reseller. So kita tak payah nak orang I lupa, orang kata ada satu perkataan tu, sailang ya. Kita tak perlu sailang ni semua, tu rezeki masing-masing. Tapi kita get contact, get close with the reseller, online reseller, build that relationship. Because itulah orang-orang the front line, orang yang menjual produk kita. Jadi orang tu yang kita nak kena jaga, bukan agent, bukan stokis. Because orang-orang ni bila dia jual cepat, dia dapat jual, then baru dia akan beli daripada agent. Then bila agent dapat jual banyak, dia akan beli lagi daripada stokis. Bila stokis tengok penjualan banyak, stokis akan balik pada kita untuk kita jual lagi. Jadi kita harus fokus dengan reseller kita, online seller. Kita jaga dorang, kita beri dorang more benefit, dari profit margin pun kita kasih dorang lebih. Because dorang jual, dia ada front line. Dorang yang jumpa customer, explain dengan customer. We give them target. Contoh, okay, kita buat calculation daripada profit tu berapa margin, berapa persen kita boleh ambil. Kita tahu online seller ni, dorang perlukan laptop, perlukan internet data, they need a smartphone, ataupun mungkin they need camera stand. So all this yang related dengan dorang. So kita gunakan tu sebagai hadiah untuk mereka. So kita boleh buat promotion. Okay, why not? Kalau you can sell maybe in 1 week, if you can push and sell maybe 200 unit, I will give you a laptop, a free laptop. So something like that lah, or a free mobile phone. So dorang dah ada tu goal. Kalau aku nak kena push sikit, aku boleh dapat new phone. So senang sikit aku nak buat kerja, ada satu phone untuk family, satu phone fokus untuk kerja. Ataupun kalau you tak dapat contact this reseller, then you offer your stockist. Okay, make promotion. If siapa-siapa yang bawa-bawa dia, agent hit this target, then I will give them free handphone ataupun then sesekali kita buatlah something like undi. So siapa yang top seller ke apa, kita kasih. Kita tak payahlah, ada yang I tengok, I pernah nampak, kalau kita join member ni, kita dapat rumah free, dapat kereta free. So we don't go up to that stage. Kita pun nak kena tahu kita budget, dan benda-benda gitu biasanya tak lama. Trust me, you can see, try to follow up yang orang-orang yang beberapa bulan kemarin dorang buat dapat free kereta free. Sekarang kat mana dorang? Orang yang ada kereta free tu macam mana? Are they still continue the business? Are they doing well? Bukan doing well are they picking up, ataupun masih gitu, ataupun makin menurun? So kita biar realistik. Kita jangan kejarkan kekayaan, cepat sukses, cepat dapat duit, cepat kaya. So this kind of business semua tak lama. Apa yang kita nak, business tu kita bisa boleh maintain dan berpanjangan. Kita can run that business dengan jangka masa yang lama. Jadi we need to fokus dengan kita punya reseller, online seller. Okay, kita move on to produk OEM. Okay, bila kita nak OEM, itu I think I ada share tentang OEM. So OEM tu kita nak kena faham tentang OEM, because OEM tu ada MOQ. Jadi kita nak kena
minimum order quantity, MOQ. Kita nak kena order dengan dia punya MOQ. Then after that, bila kita dah buat produk tu, then kita tak boleh jual, apa akan jadi? Then kita nak kena careful dengan OEM bila kita nak buat satu produk. Like I always say, kita nak kena faham dulu business, kita nak kena tahu dulu marketing, kita nak kena tahu kita pay target, kita nak kena tahu everything, bukan terus terjun buat produk. Orang-orang yang selalu kasih kita idea bagus, tapi diorang boleh kasih dia punya apa, dia punya surface dia punya garis besar je. Okay, kau jual produk ni, boleh jual, sekarang ada in demand, ataupun sekarang belum lagi ada orang buat produk ni. Tapi kita nak kena faham bahawa apa yang persiapan yang kita nak kena buat, kat mana ni customer yang dapat. Kita dah buat test market belum, whether kita punya produk punya price ni suitable, affordable ataupun tak. Dan bila kita nak buat OEM, kita pun dalam business plan tu, kita sebelum kita buat produk, kita pun nak kena fikir whether okay, aku nak buat produk ni, satu hari ni aku at one point of time aku nak export, nak jual kat luar. Tak payah jauh-jauh lah, kita kata okay, aku nak export ke Singapore. Ini contohnya, nak jual dengan agent kat Singapore. So that means kita, bila kita dah terfikir itu, kita nak kena prepare dari sekarang. Ada yang dah buat produk, dah buat OEM, suddenly ada customer kat Singapore ataupun kat luar negara nak beli. Then they need all the requirement. Alamak, aku belum lagi ada KKM lah, barcode aku belum ada, oh dia punya packaging gini, tak boleh. Because we have to know tentang export ni ada banyak macam-macam requirement, especially UK. Salah satu requirement dia, kita tak boleh tak boleh ada packaging warna hitam. Oh my god, packaging warna hitam aja diorang tak boleh accept. So kita nak kena tahu kalau UK. So kalau kita tak prepare ni semua, kita ada customer kat UK, suddenly kita tak boleh export ke UK, dan kita nak kena tukar packaging. Bila tukar packaging, kita nak kena go through balik MOQ yang besar, dan kita stress, tak ada modal, tapi kita ada customer. Jadi that's why I always emphasize on this business plan. Kita nak kena ada betul-betul business plan tu in detail. Dan bila ada business plan tu, kita cari orang yang really into business, orang tahu tentang business. Then from there, dia akan tanyakan soalan-soalan. Kau nak jual ni kat mana? Dah terlalu banyak orang jual, ataupun terlalu mahal. Kat mana kau nak jual? Packaging dia tak lawa. So all this negative, kita nak kena ambil. We take this negative as a challenge, sebagai satu tantangan untuk kita counter balik dan cari jawapan dia. Kalau kita boleh dapat menjelaskan, dapat jawapan dia, that means we are ready. Tapi kalau dia tanya-tanya tapi kita sendiri tak boleh jawab, then don't proceed. Kita have to find the jawapan dulu of about our product. Okay, jelas sampai sini Okay, next, kita harus berani keluar daripada kita punya comfort zone. Okay, ni banyak orang yang dia punya business dah makin slow. So bila business dia makin slow, dia continue cari produk lain dia jual. Dia kalau produk owner tu ada beberapa yang I kenal ni, dia ada produk, lepas tu bila dah slow, dia buat lagi OEM, lagi satu produk. In the end, bila I pergi office dia, so many produk, dia tak boleh fokus mana satu. Dan bila I tanya ni produk ni macam mana, oh ni dulu bagus tapi sekarang dah stock dah tak ada banyak order, ni gitu. Habis ni saya beli produk baru. Okay, they keep on continuing buat produk baru dan baru. Jadi kita harus berani keluar daripada kita punya comfort zone. So maksudnya kita dah terbiasa dengan benda-benda gini, kita jangan buat benda yang sama. Kita cari lain daripada yang lain, strategi yang lain, ataupun keluar berhijrah ke negara lain, ataupun tukar something. Kita nak kena jumpa orang yang really ada ilmu dalam business to give us opinion. Kita jangan sombong, jangan fikir apa yang kita buat ni semua betul aja, kita boleh jual ni. So we need to know that tak ada orang perfect. Jadi kita perlukan, even me, I still ask opinion daripada ramai orang. Jadi bila kita ada orang yang kata kan, tak boleh tuan, saya dah buat bisnes ni dah lama, dah berapa tahun, nak tukar, nak buat lain susah, dah terbiasa. So itulah yang buat kita stuck.
kita dah terbiasa dan kita tahu dah tak boleh buat, kenapa kita harus tunggu kat situ? Kenapa kita tak nak keluar daripada kita punya comfort zone and do something which is kita belum lagi try, dan peluang tu kita either kita sukses ataupun kita, kalau kita buat kesilapan, kita dapat belajar lagi ilmu yang baru untuk kita punya knowledge in business. Jadi kita tak boleh katakan saya dah biasa buat produk ni tuan, dah biasa buat produk apa keripik ni, nak tukar, nak jual kuih, nak kena belajar lagi. Ni alasan kita. Kalau kita dah ada peluang tapi kita punya alasan pasal kita malas. Kita malas, kita takut. So business person kita tak boleh ada rasa takut. Tak ada perkataan fear dalam otak kita. Kalau kita selagi ada perkataan fear, aku takut rugi, aku takut ni, aku takut tak boleh ni, aku takut nak travel, takut tak boleh make it, kalau semua takut, don't do business. Honestly, I say honestly, jangan ada perkataan takut pun dalam diri kita bila kita nak buat business. I dah jatuh banyak kali, lebih daripada 12 kali jatuh. Biasa jatuh, merempat tidur kat tepi laut no, tak ada mobile phone, tidur kat situ, pagi jalan, because pagi matahari panas, pagi jalan, jumpa orang, makan, minta makan ni semua. I ever came to that stage, and the best part, bila I merempat tu bukan in Singapore, I'm in Thailand, I merempat. So you just imagine, you orang asing merempat kat negeri orang, tidur kat tepi laut. So but kenapa I tak give up buat business? Because I still believe what I can do, cuma belum lagi masanya. Then I tak boleh kata sabarlah, tunggu masa. So I tak tunggu masa, I have to create the opportunity. I have to work hard and find every slot of opportunity. Everything yang I tengok tu sebagai satu opportunity. Oh, mungkin aku boleh buat ni, mungkin aku boleh buat ni. Okay, try to understand the product. Okay, bila I totally understand, baru I buat. So Alhamdulillah, this is where I am now. Okay, jadi ingat we have to go out from our comfort zone. We have to berani to take challenge dan berani kepada perubahan. Kita jangan takut. Jangan takut rugi, jangan takut apa. Kita rugi, semua orang takut rugi. Tapi kalau kita buat business plan yang betul, kita really faham, kita berhati-hati, kita belajar dulu tentang business itu, insyaAllah we don't have to worry about anything, because rezeki itu di tangan Allah. As long as we work hard, kita usaha, belajar, then tawakal. Mulakan dengan bismillah, then insyaAllah everything will be fine. Okay. About next I nak bring up is about think big. Okay, ini think big we have to think besar, think big. Think big maksudnya kita tak boleh fikir like tadi I mention saya punya business kecil-kecil je, saya baru mula. Kita tak boleh, kita have to think big. Okay, ini contoh aku punya business baru kecil, nak kena buat website ke, nak kena ada name card ke, siapa aku nak jumpa nak kasi name card, buat apa nak ada name card, buat apa nak ada website, nak domain, buat apa. Kita jangan fikir, we have to think big. Dulu when I start a business, padahal that time when I merempat tu di Thailand, zero tak ada duit, I mulakan and that the worst part, that time internet baru mula, about internet, email, Facebook semua belum ada. So you just imagine macam mana susah tu during that time nak communicate dengan orang luar. So the only way is I cari barang. That time I lupa ada this website, if I'm not mistaken, hi-fi, I lupa, something like blog, I forgot. It was long time ago. Di Thailand, I cari baju-baju, t-shirt, that time Ralph Lauren baru-baru keluar, bulu Ralph Lauren. That time kuda dia baru nak tumbuh jadi besar sikit. belum lagi kuda yang besar. Baru tumbuh besar sedikit je. Baru ada satu nombor, belum lagi ada flag ni semua. Then ada t-shirt like retro ni semua. So what I did before, sama that time kasut Adidas baru keluar, Adidas All Star, Samba ke apa, something like that, I lupa. So I nampak kedai ni, I dah tanya harga semua berapa. I call my siblings dekat Singapore. I call them using SMS. Then I beli card like international call yang murahnya.
So I just save duit really save. Okay, aku hantar kau foto ni because that time I'm still using telefon yang murah. I beli second hand. Adalah dapat duit daripada apa kerja sikit-sikit, cuci pinggan, serve orang ni semua. So I beli handphone second hand, boleh I make photo. And that time the camera is not so good. I make photo gini, then post di apa, di hi-fi or something, blog. Then tanya orang-orang Singapore, okay, siapa nak beli? Okay, aku ada kat Thailand, siapa nak beli, then you all order from me, then I will send to you. Jadi tanpa duit I just gunakan gambar, they send me money, I beli produk ni, I hantar kat Singapore. That's where it started lah. Then buat lagi sampai I naik, then bila I every time bila I make money, make profit I tak akan gunakan profit ni untuk I punya keperluan. For example, aku nak beli t-shirt baru, aku nak beli kereta baru. I never think of that. Setiap kali I ada duit lebih, the first thing I think, I need to invest this money for another business. Aku tak boleh harapkan business ni satu je. What if orang tak nak beli lagi, orang dah jelak ataupun dah ada competitor, orang jual barang sama. So I need to do something with this money untuk grow lagi. So bila I buat bisnes pakaian tu, terus I gunakan duit tu untuk set up lagi satu bisnes, buat cafe kecil. Kalau siapa biasa pergi Thailand, dia nampak just a stall pakai kayu punya, then buat teh tarik lepas tu. So I started with that. Itu during that time I start with about 3,000 baht. 3,000 baht kalau I tak salah about that time the rate $1 Singapore about 28 baht that time 28-29 baht. Sekarang I ingat dah turun sikit. So dalam 3,000 baht, so about $120 Singapore. I start to have that cafe, jual teh. So itu petang. Then pagi tu I sibuk kat pasar cari. That's where I started. So dapat duit lagi, I besarkan my cafe sikit. So I always try to buka branch, buka apa. So I just prepare myself. Kalau business aku yang ni doesn't make money, I have backup untuk dapatkan capital untuk salurkan. So that's how, kenapa orang tanya kenapa I ada banyak business, because tu cara I buat business. I ada beberapa business, but of course kita have to focus one by one. Dah boleh fokus, dah boleh maintain, dah boleh manage, baru kita grow lagi satu business untuk backup. So itulah yang kita harus tahu tentang apa yang tadi saya cakap ni, tentang think big. Jadi bila kita mulakan itu kita have to have name card. Jangan kita takut buat apa nak buat name card, tak ada ni. Just make name card. Kita tak tahu siapa kita jumpa. Mungkin kita fikir aku cuma buat epok-epok frozen ni, tak banyak, aku cuma jual-jual kat sini, kat kedai ni, aku cuma letak kat kedai ni, titip di sana. We have to think big. Just buat name card, because kita tak tahu, maybe someday kita terjumpa kawan lama ataupun sesiapa. Suddenly dia kata, aku tengah cari inilah, aku ada buat apa, agent apa, orang pergi umrah ataupun agent perkahwinan, nak pakai epok-epok kuih-kuih. So kita pun keluarkan name card. Okay, you can contact me, aku ada. Kita jangan cakap, aku buat sikit-sikit je tau, kecil. Tunjukkan kita punya confidence. Okay, kalau walaupun dia order banyak, kita harus usaha untuk dapatkan orang-orang yang bantu kita untuk buat produk tu. Kita jangan kata, banyak lah, tak boleh, aku tak boleh buat, macam mana nak buat ni, terlalu banyak. So we must have confidence. Kita mesti ada name card. Bila orang tengok name card, dia ada name card. Kita jangan, kau message aku ni, it's not, boleh bukan tak boleh, but it's better to have name card. Jadi kita build confidence dengan kita punya customer. Then at the same time sama juga email. Okay, I think ada orang ramai yang jual apa epok-epok ni semua. So kenapa tak nak buat website? So you all have to buat website, at least just a simple website. Kenalkan produk kita, biar orang tahu, produk ni dah ada kat website, dia ada website sendiri. So orang pun have more confidence. Orang kalau kita jual, contoh kita jual epok-epok kita ni dekat Segamat tu kecil, orang tak tahu sangat. So bila kita ada website, kita boleh share tu link kat Facebook, kat mana, jadi orang start tengok. Even orang sampai dekat Kedah pun mungkin boleh nampak. Orang kat Indonesia pun boleh nampak. Jadi dia tengok, walaupun tak banyak, sampai Bandari produk ni ada jual
epok-epok frozen. Then from there kita boleh start lagi. Okay, kita punya expiration date, macam mana kita nak panjangkan dia punya expiration biar boleh tahan lebih lama, tanpa kita gunakan preservative. Itu semua kita nak kena belajar. Kita tak boleh, when we do business, kita tak boleh ikut kita punya sedap je. Kita tak boleh fikir, oh bisnes aku dah berjalan dah okey dah, dan kita kat situ. Kita tak boleh, kita harus fikir, okay, sekarang bisnes dah berjalan, aku satu hari boleh jual 200 kotak epok-epok. So apa yang aku boleh lakukan untuk untuk boost aku punya bisnes? Minta maaf, we break. Okay, kita kembali lagi. Tadi minum air, tekah. Okay, so bila kita jual sesuatu produk, kita harus upgrade diri kita. Contoh kita buat epok-epok Okay, sekarang aku satu hari aku boleh jual 200 epok-epok. Sampai bila aku nak jual 200? Ni bukan soal tamak because kita memang digalakkan berusaha menjadi kaya. Jadi bila kita kaya, kita dapat bantu umat Islam yang lain. Kita dapat bantu keluarga kita, adik-beradik kita, saudara kita, kita pergi jiran, umat Islam. Kita boleh sedekah anytime. Kita tak perlu bila nampak orang minta sedekah, alamak aku tak ada duit, aku tak ada duit tukar. So anytime bila kita ternampak, kita tak payah tunggu pun orang minta sedekah, tapi until the stage kita cari orang. Siapa aku nak sedekah, kita cari orang tu. Kita dah jadikan satu habit sampai kita always keluar ni, kita ada duit, kita simpan untuk sedekah. Okay, ini contoh target. Okay, satu hari ni, ini hari aku nak habiskan $50 ni untuk sedekah. So jalan nak cari, jumpa orang ni, okay, sedekah. Budak kecil kita sedekah. Mungkin budak kecil tu kita nampak orang yang bukan orang miskin tapi budak kecil. Okay, dorang punya doa tu very important. So kita kasih, belikan aiskrim ke, kasih sedekah. Dek doakan abang dek. Santai dek, abang doakan pakcik. Okay, so we do this. Jadi bila kita dapat jual, maintain 200 epok-epok, 200 boxes satu hari then kita start upgrade. Okay, macam mana aku nak upgrade lagi, tambahkan sales. Okay, apa lagi yang aku boleh upgrade untuk perbaiki produk aku? Mungkin dia punya inti, selain daripada kentang, okay, kita mungkin kentang telur ke, kita buat apa-apa. Kalau macam Indonesia, epok-epok dia, I pernah nampak dalam dia sayur, dalam dia mihun. Okay, kalau orang Malaysia, orang Singapore belum pernah nampak you try in Indonesia. Dia ada epok-epok curry puff tapi dalam dia mihun. Okay, itu you akan nampak. Nanti pagi-pagi ada ibu-ibu bawa kuih, dia jual kat perumahan gitu kan. So kita nak kena upgrade. Ada kita punya produk, jual di just learn lah. Okay, apa lagi kita boleh perbaiki. Mungkin cara tepung dia, kita boleh buat lebih advance. Kita boleh buat anything lah. We need to upgrade. Kita jangan terlalu comfortable dengan apa yang kita jual sekarang, because we have to prepare. Setiap hari tu ada dugaan kita ada hujan pada setiap hari. So kita tak tahu whether kedepannya ada hujan, Allah beri dalam bisnes kita, suddenly kita business semua drop, sales drop or anything, then kita tak prepare to upgrade ourselves ataupun belajar benda-benda lain. Jadi in the end kita rugi, kita kalang kabut. Bukan manusia ni, bila kita tersepit barulah kita kalang kabut nak belajar ni semua. Barulah kita tahu, kalau aku tahu dulu gini, kalau aku tu, kita dah mula menyesal. Jadi selagi kita ada kesempatan, kita ambil kesempatan ni untuk keep on learning and learning. Even me dah tua macam gini pun masih belajar, masih try cari ilmu semua. So okay, I don't want to panjangkan video ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan beberapa isu about 6P yang kita harus tahu, 5P yang kita harus tahu dalam bisnes, dan apa tentang beberapa lagi lah perkara yang kita harus tahu tentang bisnes. InsyaAllah kita jumpa lagi in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.